ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। देवदेव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशन त्राहि मां पुंडरीकाक्षं पतितं भवसागरे। प्रभु पतितं भवसागरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ए आभासिक कार्यक्रम रे जोड़ी थिबा समस्त भक्त मानकु, समस्त गीता रो पूजक बा भगवत गीता को भल पाउथिबा, भगवान को भल पाउथिबा समस्त व्यक्ति को मोर आभूम प्रणाम। आज आम 10म अध्याय रे उपनीत होइचंती। ए राज्य स्तरीय पंचरत्न जो आभासिक कार्यक्रम गीता को ऊपर चली बड़ सुंदर भाव दिन को दिन बढ़ी चली। भल भल लोक मैंने जोड़ी जाओ जो मैंने ऑर्गेनाइजर से मैंने ए प्रकार समय रे प्रयास करुचंती जे केमिति यूथ बा जो माने को आजिका समय रे केही पछौ नाहंती कहया पई यूथ इज यूजलेस, किंतु एठी मु देखुची ए ग्रुप रे लोक माने जानुचंती जे यूथ यूजलेस नहंती। दे आर क्वेश्चनिंग द वेरी फाउंडेशन। मिलेनियल्स, जेन जी एमाने प्रश्न करुचंती बोली आपन को उत्तर आसुनी बोली आपन को यूजलेस। आपन को उत्तर जणा थिले आपन तांको ठीक से उत्तर दियंते। आ से माने आपन ठारू बेस बुधिया, आम ठारू बेस बुधिया। से माने यूजलेस नहंती, से माने यूज्डलेस। तांको यूज करिबा मु जणा तांको हम नेविगेट करि पार नहंती। आपण केमिति उत्तर देबे? जणे भल पाइया पई, जणे आनंद पाइया पई बाहा होउची। गोटे झियो को भल पाउची, गोटे पुओ को भल पाउची। झियो पुओ को बते भल पाउची, तार बापा माँ ताको देखा जाउ नाहंती। तेणु लास्ट को से कुछ बाहाबी कौन पाई? आनंद पाइबी। तेरे बिना रह नहीं सकता, जी नहीं सकता, जीऊंगा एक दूजे के लिए, बराबर। मैं जीऊंगा मरूंगा तेरे साथ। कौन पाई? से झियो भी खोजुची आनंद, ये पुओ भी खोजुची आनंद, करेक्ट। पुणी किछि दिन पर कहूँ तेरे साथ रह नहीं सकता, मर जाऊंगा अच्छा लेकिन तेरे साथ नहीं रह सकता। से आनंद पाई कहूँ डिवोर्स हवा दरकार। से आनंद पाई जन सन्यासी होउची, से आनंद पाई जने बाहा होउची, से आनंद पाई जने हिप्पी रखुची, जने लंडा होउची, से आनंद पाई जने चाकरी करूची, जने छाड़ी के जंगल को जाउची, से आनंद पाई जने जी जहा करूची केवल आनंद पाई। किंतु पैराडॉक्स देखा होउची एक्शन रे। जी जहा करूची आपन कोन भाबुचंदी शिशिर प्रभु जदी ए संस्था को चलाउचंदी से आनंद पाई चलाउचंदी। पूर्ण प्रभु जदी जोडुचंदी कोन में जोडुचंदी? आनंद पाई जोडुचंदी। शिशिर प्रभु को कृपा करू नाहंती। मु जदी कहूची मोर आनंद पाई कहूची, आपन को कृपा करूनी। आपन जदी सुनुचंदी आपन आनंद पाई सुनुचंदी। तेरे जदि सब जाक अलग अलग काम गोटे लक्ष्य, ताले केमिति बुझिबा आनंद कौन? एटा एई अनरिजल्ट जोटा अनरिजल्ट आकु सॉल्व करिया गोटे व्यक्ति, गोटे व्यक्ति जहां नाम होचंती मागीता। एई गोटे व्यक्ति जे सॉल्व कर पारिबे। बाकी समस्ते इनफॉरमेशन देवे, डिस्क्रिप्शन देवे, बाकी समस्ते डेमोन्स्ट्रेट कर देवे, ज्ञान दे पारंती, किंतु गीता डिफाइन कर दबो। डिफाइन बुझचंती? गीता डिफाइन कर दिए, डेफिनेशन दबो, संज्ञामूलक निरूपण कर दबो। किए कौन
संज्ञामूलक प्रभु कैन यू कॉल मी लेटर संज्ञामूलक भावे गीता जनै दिए कि भगवान किए तुम्हें कौन चाहूच एटी कहीं कष्ट पाउच यार संज्ञा निरूपण कर दिए प्रकृति कौन जो तुम्हें मजा करने चाहूच समय कौन करुच्ची केमिति समय को सदुपयोग करा कौन कले समय को यूज करा जाई परिबो कौन कले तुम्हें वास्तव देखो तापरे तुम कर्म केमिति हवा उचित ये पांचटा कॉन्सेप्ट जोटा संसार आधार जोटा वास्तव में ज्ञेय जानिबा उचित ताकू पुंखानुपुंख भाव भगवत गीता संज्ञा निरूपण पूर्वक डूज एंड डोंट्स तुम्हें कौन करिबो कौन न करिबो तुम ऊपर गीता कहबे कौन कले भल कौन कले खराब तुम्हें बुझ बाबा गीता कहले जदि तुम्हें सुसा करी खाइबटा रजगुण रे तुमको काम वासना आसीबो ता रज फ्रस्ट्रेट हेले क्रोध आसीबो ये कहि दी तार कहले आयु सत्व बल आरोग्य गोटे प्रकार आउटे खाइबा अछि तो सत्व गुण खाइबा से खाइले तुमको बाबा भाया लगे तुमको आजिकल समय भल लगे तुम सब जाक रजगुण खाइले फल खाइब तुम भल लगे कहीं ना सत्व गुण कि जदि ये खाइब बा से प्रकार भावना को ग्रहण करिवो तुमर कौन हो सब कथा आयु सत्व बल आरोग्य रस्या स्निग्धा यही प्रकार खाइबा अछि सत्व गुण आहार कह जाए विदारदह एते राग कुकुर भले लाल न गोड़े भल लगे सेटा हूँ रजगुण खाद्य तापरे गछरु आनी पखाल को 4 दिन रखी विभिन्न प्रकार जिनस को रखिकी आपण 6 दिन पर खाई शोबे ताकू कहते हांडिया मांडिया कौन 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 अच्छी से गुड़ाक तम गुण खाइबा बेसिकली मोर कहबार कथा पुंखानुपुंख भाव केमिति आमे जीवन चलुचंती जीवन चलिबार उपाय कौन वास्तव में केमिति कले आमको कोटा कले कौन हबो ताकू कह जाइछि गीता गीता होचंती संज्ञा निरूपण करती तेबे ए जो अध्याय रे हम अछंती एरा बहुत गुरुत्वपूर्ण आपण जानती जदि गीता को गोटे क्लास बोली निया जीवो जने प्रचारक बा जने प्रवचक अर्जुन को नियंतु ऑडियंस कृष्ण को नियंतु टीचर स्टूडेंट बसी अवश्य से नरनारायण ऋषि ए अध्याय रे आपण जानिबे किंतु से शाश्वत बसवे टीचर स्टूडेंट ही किंतु आपण देखंतु अर्जुन स्टूडेंट कृष्ण टीचर ए प्रकार गीता है तो अर्जुन स्टूडेंट कृष्ण टीचर मु कौन कहते भूल गली हाँ तेबे जदि क्लास भाव नि भगवत गीता को ए क्लास रो क्रेसेंडो होची 10th चैप्टर क्रेसेंडो बुझुंदी क्लाइमैक्स गोटे क्लास दिया होची सबुठु भल कथा जोटी कह जोटा कनक्लूड करा जीवो सेटा होची 10th चैप्टर सेति पई एई अध्याय रे चतुश्लोकी गीता अछंती 8 9 10 11 10.8 9 10 and 11 चारिटी श्लोक रे संपूर्ण गीता संपूर्ण जीवन संपूर्ण तत्व तथ्य लीला विकास तीनटा को जिनस को पुंखानुपुंख भाव में कही 4टा श्लोक रे मात्र जदि 10म अध्याय को गोटे प्रवचन भावे सॉरी गीता को गोटे प्रवचन भाव में निया जाए ताहले 10म अध्याय होचंती ए प्रवचन रो अंतिम पड़ाव 11 ठू आरंभ हम कौन जानते प्रणति महापात्र को प्रणाम जय जगन्नाथ तबे 11 अध्याय कौन हम जानते मोर तंटी टिके आपन भलो सुना जाउ नथिबो 11 अध्याय कौन 11 अध्याय होचंती प्रश्नोत्तरी आरंभ होला आ 12 परे मन की बात भगवान माने मन की बात तो आरंभ कले 7 रु किंतु माने बेसिकली 10 परे गीता पाखापाखि कंक्लूड हो गला से गीता रे चतुश्लोकी दिया है आकु टिके एनलार्ज करिया पई एबे करिबा ना
आउ टिके परे करिबा आमे श्लोक को जिबा तेबे श्लोक को जिबा पूर्वरु जो माने जोड़ी चंदी मु देखुची पाखापाखि 30 पाखापाखि आपण माने जोड़ी चंदी एई श्लोक पाखापाखि सरीबा को आसिलेनी 10म अध्याय सरी सरी आसुचंती हुए तो आम परे आउ जने कहिबे काली बोधे 41-42 कोठी ना कोठी आमे से कंक्लूजन को जिबा तमाने 10म अध्याय भी कंक्लूड होउचंती गीता भी कंक्लूड होउचंती हाँ मु भल भावे जाने गीता 18 अध्याय विशिष्ट मु जानी 10म अध्याय विशिष्ट गीता नुहंती तथापि आगु आर अर्थ बुझिया पे मु कहूची 10म अध्याय रे जदि गीता को गोटे क्लास बोली निया जाए एठी गीता सरीबे तेबे आसंतु ए गीता रे कोन अछि 10म अध्याय रे टिके बैकग्राउंड तापरे जोटा हमको पाठ पढ़िया को बा पढ़िबा को दिया जाईची सेठी हम जिबा ए अध्याय को मु आदौ पढ़िनी आजी काली मते कथा आइतले शिशु सर मोर मने नथिला जेतोले से लिंक करी पठेई देले मु व्हाट्सएप देखा रे हे आजी मोर अछि की 2-4 जन को बाटरे बसी सेठी मो क्लास सर जाऊ कथा आबी तेबे आपण भाबंतु मु आदौ पढ़िनी किंतु 10म अध्याय जेहेतु बहुत गुरुत्वपूर्ण बहुत बार कहलेनी कही आसिलेनी तेणु किछि ना किछि तो साउंडिचंती प्रार्थना करी मु सेगुडा को परिप्रकाश करिया को भगवान को प्रार्थना करूची जे ठीक ठाक ठीक समय ठीक कथा ठीक भाव रे आम पाखु जदि जाए ताले आमे भगवान को पाखरे गुरु को पाखरे कृतज्ञ होबा आपणकर आत्मशोधन हो भगवान कर गुणगान हो एटा होची हमर इच्छा तेबे आमे कहउतिले जे 10म अध्याय को केमिति आमे बुझिबा आसंतु 10म अध्याय को आमे बुझिबा केमिति सेटा क्लियर करिबा 10म अध्याय होउचंती विभूति जोग नै शिशिर सर यार ना विभूति जोग बोधे ना भूल कहउची आज्ञा आज्ञा विभूति विशेष रूपणे अनुभूति बा भूति विभूति ता माने मैनिफेस्टेशंस ऑफ एक्सीलेंस जोठी जोठी महानतार परिचय से ब्यूटी रे हो धन रे हो ज्ञान रे हो चोरी करिबारे हो जहाँ रे हो जोठी एक्सीलेंट देखा जीवो भगवान ताऊ कहबे मु केमिति सेठी देखा जाई पारिबी कारण अर्जुन पचारिचंदी केसु केचु च भावेसु केसु केसु च भावेसु भगवान मु आपन को केमिति केमिति देखिबी आपण परा कहि देई गले कोन कहिले आपण 10 8 और 9 10 को चलंतु सेई 10 नंबर अध्याय रो आपण 8 9 10 जहा को हमें चतुश्लोकी बोली कहउचंती से चलंतु कहले अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजते मां बुद्धा भाव समन्विता जे मु सबुर ओरिजिन आपण देखिबे एई श्लोक 39 40 मध्ये सेठी आसीबो सेठी मु नेबी ताकू तापरे से बुद्धिमान व्यक्ति तापरे 9 अध्याय होची बहुत गुरुत्वपूर्ण मच्चिता मद्गता प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तिश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च बहुत सुंदर श्लोक केवल यार ऊपरे वी कैन गो ऑन मच्चिता मद्गता प्राण बोधयन्तिश्च परस्पर कौन करते हमें मच्चिता मद्गता प्राण बोधयन्तश्च परस्परम परस्पर को हमें कृष्ण के विषय कहउचंती कोन हबो तार इफेक्ट कौन जदि आपन के भीतर ईर्षा नहीं जदि आपन अनसुई हेबे ताले आपन भगवान कर कथा सुनी आपन को तुष्यंती च रमंती च आपन कर संतुष्टि हबो आपन कर रमण शक्ति बढ़िबो अर्थात आपन आनंदित हेबे जहा पई मु आरंभ करथि मने पकांतु काहे कि रंगनाथ बसचन सेठी आनंद पाया पई काहे कि पूर्ण बसचन सेठी आनंद पाई काहे कि ऋषिकेश बसचन आनंद पाई से रमंती एठु आसीबो जेतोले भगवान कर कथोपकथन हबो जेतोले परस्पर भितर भगवान को सेंटर करा जीवो व्यास व्यास उच्चिष्ट जगत सर्वम व्यास वैदिक सभ्यतार वैदिक साहित्यर केंद्र बिंदु किंतु से निजको केंद्र बिंदु करनांती भगवान कर साहित्य अवतार से वेद को जो भाग भाग करचंती सेहिति पई से व्यास कारण गोटे गोल
गोटे वृत्तर जदि आप भाग भाग करेंगे केन्द्र को दे जो रेखा दीटा परिधि को टच कर ना हूँ व्यास केन्द्र मध्य दे जो रेखा जीव गोटाए परिधिर गोटाए बिंदु अन्य बिंदु को थैंक यू मंजुलता माताजी केन्द्र मध्य दे जो रेखाखंड गोटे परधिर गोटे बिंदु परिधि कहले सरकमफरेन्स गोटे बिंदु अन्य बिंदु को टच करिवो ताकू कहा जाए व्यास अर्थात जी दी फाड़ करदब वृत्त को नहीं ताकू कहती व्यास तेरे भगवान कृष्ण द्वीपायन को व्यास कहीं कहगला कारण जेते वेद को भांगी रंगनाथ सार भांगी ना नहीं वेद को भांगिक 6 खंड कर कि नहीं हाँ कि नहीं नाई आज्ञा 4 खंड कर तेणु जहाँ टकला कह आप विश्वास करेंगे 4 खंड कर 6 खंड नुहे 4टा वेद कर नहीं मंजुला मत ठीक कहूँ ना 4 खंड कर किंतु केन्द्र को भूली ना सबुथिरे कृष्ण को केन्द्र करी से व्यास सबु जिनस जहाँ को भाग भाग कले केन्द्र को केबे भूली ना कृष्ण जे केन्द्र सबु ज्ञानर केन्द्र होउचंती कृष्ण ए कथा को से केबे भूली नथिबारु तांको व्यास बोली कहै छी व्यास साहित्य अवतार व्यासोच्चिष्ट जगत सर्वम मोर कहबार कथा होउची सबु ज्ञानर केन्द्र बिंदु होउचंती कृष्ण भगवान ए कथा को भगवान गीता रे कहिबे कहिचंती आगो गुटिके आपण सुनिबे 15 अध्याय रे जे सबु ज्ञानर ज्ञानता होउचंती मोठू आसीची आ से ज्ञानर लक्ष्य होउची मते जानिबा मते भलो पाइबा अल्टीमेटली 15 अध्याय आपण सुनिबे तेबे व्यास आंकु कुहाइची सेइथि पई कहिबार अर्थ होउची जे मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्तश्च परस्परम कथयन्तिश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च जीवन जीवार कला होउची जेतेबेले आमे आम भितरे आम जीवनर केन्द्र बिंदु को भगवान करिबा व्यासंकर देखा देइथिबा माने देखैथिबा पथ अनुसारे अनुसरण करी अनुकरण नुहे अनुसरण करी जेतेबेले आमे व्यासंकर दिया जाइथिबा पथ को अनुसरण करी भगवान को निजर केन्द्र बिंदु करने सह अन्य सहित वार्तालाप कला बेले व्यवहार कला बेले चलनी कला बेले तांको सहित आदान प्रदान कला बेले कृष्ण को केन्द्र बिंदु रखिबा कथारे खाइबारे सोइबारे बुलिबारे ताहले आम जीवन वास्तव में आनंदित हो उठिबो तुष्यन्ति च रमन्ति च खाली संतुष्टि नुहे आनंद मिलिबो आनंद पाइबार आर्ट ऑफ लिविंग हैप्पी ए होची पंथा तुष्यन्ति च रमन्ति च आनंद पाइबे संतुष्टि एवं आनंद तापर श्लोक को एतिक जुबा में ए 4टे श्लोक रे संबंध अभिधेय प्रयोजन साप टेक्नोलॉजी एस संबंध ए अभिधेय पी प्रयोजन संबंध मु कृष्णकर सेवक सी मोर अनंत समय पाई शाश्वत काल पाई चिर भाव रे मोर मास्टर मु तांको सेवक सी मोर मुनिब बा मास्टर ये हूँ मो संबंध से संबंध बढ़ेबी मु कारण दास्य बिना संपर्क नहीं मन रखु चाहे माधुर्य को जानतु आपण चाहे साक्ष्य को जानतु दास्य बिना संपर्क नहीं दास्य हूँ आधार मु तुमको भल पाए एटा हूँ माधुर्य किंतु मो सार्टा फाटी जाइए बापा मत भल पाऊ गोटे सार्ट आनीदेबू मु सेवा कर भल पाए ये कि भल पाया एटा खोखला भल पाया माने सेवा टू लव गॉड मीन्स टू सर्व गॉड मीन्स टू टेक एंजाइटी टू प्लीज हिम आमे जदि लोक को भल पाउचे गोटे लोक को आम भल पाउचे रंगनाथ स्त्री को भल पाउचंती बा मंजुलता स्वामी को भल पाउचंती ओ देवेंद्र सार भी आछंती देवेंद्र सार पत्नी को भल पाउचंती ता माने नुहे भल पाउचे माने ओहो हो मते जा दरकार तू दबू सेटा भल पाए नुहे सेटा एक्सप्लॉइटेशन मु भल पाउचे माने जहा को भल पाउचे ता पाई किछि सेवा करिवि आ से सेवारु मते आनंद मिलियो सी मते सेवा करिवो सेवारु आनंद मिलियो ना संबंध या को कह जाए संबंध
संबंधटा ट्रांजैक्शन रो हबो कौन ट्रांजैक्शन आई वांट टू सर्व यू मु तुमको सेवा करिया चाहूची तार सर्वोच्च परिप्रकाश भगवान को पाखरे कारण से शाश्वत पुरुष मु आपण आमे जे के होना कहीं किछि समय भल पाइक चेष्टा करिया अन्य को व्यक्ति को वस्तु को व्यवस्था को किंतु वस्तु व्यवस्था आउ व्यक्ति ये सब चली जाए कारण आम शरीर स्तर में भल पाऊँ जदि कि आत्मा स्तर में परमात्मा सहित संबंध रखिया सेटा नित्य शाश्वत चिरंतन तेणु सी आमको तुष्यंती च रमंती च संबंध अभिधेय यही संबंध को पुष्ट करिया पाई जो जो कार्य करिया उचित ताको कहा जाए अभिधेय दीपक दास महोदय को स्वागत थैंक यू अभिधेय अभिधेय माने मु बाहाई गली स्वामी अलग रहिला स्त्री अलग रहिला मोर किछ कहना बात होई गली ब्राह्मण पाखरे निया जाली करी बाहाई जीवन निया जलिबो कहीं कहले संपर्कटा खाली बाहाई गले हुए बाहाला पर संपर्कर पराकाष्ठा देखा जीवो तेणु आपण को जदि खाली यज्ञ रे निया जाली के संतुष्ट होबाको अछि ताले संबंध सहित अभिधेय को आड करिया पड़िबो जदि अभिधेय न करिवे से जो निया लागितला यज्ञ रे आपण को घरे लागिवो आपण को हृदय लागिवो भलरे बंची परिबेनी अभिधेय करिया पड़िबो अभिधेय बैंक रे आपण खाता खोलिचंती टंका पैसा रखिबेनी से खाता रहिबो कि खाली गोटे ब्राह्मण बसिक यज्ञ कर देकरी आपण कहला स्वामी स्त्री ख्रिस्टियन माने कहले यू आर हस्बैंड एंड वाइफ यू आर मैरिड नाउ गो ऑन मु पूरा ऊपर के उड़िली मु किछि ता पय करबिनी से मो पय किछि करबनी संपर्क बढ़िबो दूरर कथा आजिका समय रे छिड़िबो नहीं अच्छा जदि मु एते कष्ट करी संबंध को रखी अभिधेय करी संबंध को बढ़ेबी कौन प्रयोजन प्रयोजन होची प्रेम मु भल पाइबा को चाहे मते कौन दरकार आनंद आरंभ करथिली सेठू मते कौन दरकार आनंद चाहे मु पूर्ण चाहे मु सत्यभामा चाहे मु मंजुलता चाहे मु शिशिर चाहे मु रंगनाथ चाहे इंदुमती चाहे सुरेंद्र चाहे ब्रजराज चाहे कल्पना चाहे प्रेम निमाई प्रफुल्ल कुमार चाहे मु सस्मिता दीपक भीमसेन चाहे मु किए होना कहीं चाहे मु आउ किए हुए ना कहीं प्रणति कहीं भी हुए ना कहीं ऋषिकेश मते दरकार आनंद से आनंद पाई गोटे संबंध सहित अभिधेय को मु करी सेतिके बेले से आनंद मते मिली पारिबो अन्यथा नहीं तेणु ए चारिटा श्लोक होउछंती चतुश्लोकी गीता गीतार एसेंस गीतार सारमर्म गीतार निर्जास तापरे कहउचंती तेषां सतत युक्ताना भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तां यनमा उपयन्ति ते सुंदर श्लोक लास्ट श्लोकटा कोन जाउची तेषाम् एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वत ओ सुंदर कौन मिलिबो कौन पाइबे संबंध अभिधेय प्रयोजन प्लीज एबेटू बुझंतु संबंध कि आसिले हमरो ओके रेवती माताजी थैंक यू स्वर्ण प्रभा माताजी थैंक यू ओ बहुत समय दीप नारायण वाह थैंक यू समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद एबे आउ जदि जी आसुचंती मु आउ बैकग्राउंड को जीविनी एबे आउ बैकग्राउंड को जीविनी आपन को बुझिना को पड़िबो जोटो जेतिक आसुचंती सेमान को अत्यंत बुझिबा दरकार संबंध अभिधेय प्रयोजन ये चारटा तीनटा कथा ये चारटा श्लोक थिबारु याकू गीतार चतुश्लोकी बोली कहा जाए एबे कथा होची क्वेश्चन होची केसु केसु च आपण कहउछन बरा मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्तश्च परस्परम कथयन्तिश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च मु केमिति करिवि केमिति मु आपन को भूलिबिनी केमिति ए नाथ मु आपन को सब बेले मने पकेबि एटा होची अर्जुनर प्रश्न यार उत्तर रे आपण विभिन्न कथा देखुछन्ति तबे गीता 10म अध्याय को आपण पुंखानुपुंखरे देखिया को चेष्टा करंतु वर्तमान
आउ थे मुझे बैकग्राउंड को आप भावतु रिपीट करुच्ची मुझे जानूची किसी लोक नुआ कले काउचा काउचा लगे कुआड़े आसली कौन कहूँ बाबा तेणु आउ थे मुझे रिपीट करुच्ची सी एस ई ई सी एस ई ई रे गोटे आक्रोनिम देकी आम गीतार 10म अध्याय को कनक्लूड करवा सी एस ई ई 10म अध्याय को बुझापी ये 3टा ये वर्ड टाक मन रखिए आपन को 10म अध्याय अंततः आपणकर ये रहीपर आप जमी पढ़े श्लोक गुड़ाक से आपणकर पुष्ट हे से परिपुष्ट हे आज बहुत लोग जोड़ुंट कौन कथा ओके तेबे दीपुनारायण महाराज प्रणाम आपण ऑफिस रे अछंती बोधे ओके सी सी एस कौन ना भगवान होउचंती सबु जिनिसर उत्स सोर्स ऑफ एवरीथिंग सोर्स ऑफ एवरीथिंग प्रत्येक जिनिसर प्रत्येक व्यवस्थार चर अचर रे स्थावर जंगम रे सबु जिनिस भगवान को द्वारा सृष्ट भगवान समस्तंकर उत्स सोर्स ऑफ एवरीथिंग ये होची एस कोठु को जाय मु कहूनी तापर ई आपण माने 10म अध्याय कथा भाभी देले आपण भाबे ओ चलो देखिया एस ई ई सोर्स ऑफ एवरीथिंग तापर ई होची एसेंस ऑफ भगवत गीता ई कौन एसेंस ऑफ भगवत गीता ये भगवत गीतार निर्जास मु आपन कहली 10:8 रु 11 पर्यंत भगवत गीतार निर्जास भगवत गीतार निर्जास सी एस ई ई सोर्स कृष्ण इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग एस एसेंस ऑफ भगवत गीता ये अध्याय अच्छी 10:8 रु 11 पर्यंत तापरे आउ गोटे ई अच्छी सेटा कौन आउ गोटे ई अच्छी सेटा कौन ना कृष्ण इज एवरीवेयर ओमनी प्रेजेंस सबुथिरे कृष्ण को आमे उपलब्धि करि परिबा भगवान को सबु जगार करिहबो आपण सेक्स करूचंती भगवान को उपलब्धि करिहबो जे धर्म विरुद्ध न होइतिबो यदि काम रहित होइतिबो आपण पानी पिउचंती पानी रो रस होउचंती कृष्ण आपण मद पिउचंती मदर स्वाद होची कृष्ण बोली प्रभुपाद कहिदिले जति धर्म विरुद्ध न करी जदि मदटा पिउच मद जो स्वाद मिलुनि सी भी कृष्ण तेणु मद स्वाद को कहीं जाऊच तुम पानी स्वाद को जाओ बड़ा सुंदर भाव में कही अमृत मद भितर फरक कही एवं अमृत स्वादटा भी भगवान कर तुम बुझ जे भगवान सबु जिनिस आनंद किए दौची भगवान दौरान कारण गोटे लोक पाखे तो अच्छी आ किए तेबे सी चैप्टर बुझंतु सी सोर्स ऑफ एवरीथिंग एसेंस ऑफ भगवत गीता एवरीवेयर बस एति कथा बुझले आपण गीता को बुझीगले मु एक्चुअली एबे जेमति कहूची एबे मधे मने पकोची कोठी कोन अछि एटा फैक्ट कहूची म आपण कारण मु आसिली 6:30-7 बेले तापरे हम तम थिला बसई थिली लोक मन को बिया बसचंती इति आगे आपण कर कथा आइकरी जस्ट चली तेणु मु कोनोसी देखि नथिली एनीवे तबे आसंतु आपण माने सोर्स ऑफ एवरीथिंग को पढिचंती एसेंस ऑफ भगवत गीता को भी सारी एबे आपण देखुछंती केमिति कृष्ण प्रति जगह अछंती केमिति कृष्ण को आमे प्रति जगह देखि परिबा केसु केसु च भावेसु केमिति देखिबी केमिति मच्चित मद्गता प्राण करिबी भगवान आपण तो कहले आपण सेही लोक भल पांती जे तुमर भजन करिवो युक्त होई कि रहिवो आपण तार अज्ञान दीप को ज्ञान दीप रे भासित करेबे
ଆପଣ କହିଲେ ମର୍ଜିତ ମଦ୍ଗତା ପ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି କରିବି ମୁଁ କେମିତି ଦେଖିବି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିବି କେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲିବିନି ଦୁନିଆରେ ତ ମୋତେ ହଜାର ଜିନିଷ ଚକାଚମ ଦେଖାଯାଉଛି ଦୁନିଆରେ କେତେ ଚକାଚମ ଅଛି ବାବା ମୁଁ ଯେମିତି ଗୀତାକୁ ଛାଡୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଲା ମୋ ଛୁଆ ମୋ ପିଲା ମୋ ଘର ମୋ ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୋଉଠି ମନେ ପକେଇବି କେବେ କେବେ ମନେ ପକେଇବା କଷ୍ଟ ହଉଛି ସବୁବେଳେ କେମିତି ମନେ ପକେଇବି ଭଗବାନ ତାର ଉତ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ମନେ ପକେଇବି ସବୁବେଳେ ତାରି ଉତ୍ତରରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ମନେ ପକେଇବେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆଉ ଅନେକ ଶ୍ଲୋକା ଚାଲିଗଲେଣି ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ଭିକ୍ଟ୍ରି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯୋଉ ଜିତୁଛ ସେ ଜିତିବାର ସ୍ୱାଦ ଯୋଉ ଭିକ୍ଟ୍ରି ନୁହେଁ ସେ ମୁଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି କାହାକୁ ଜଣେ କେହି ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କହିଲେ ଆର ଅର୍ଥ ଆପଣ କଣ ବୁଝିଛନ୍ତି ଜଣେ କେହି ମତେ କହିଲେ ଦେଖିଆ ଏ ଯୋଉ ବିଜୟ କଥା ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ହଉଛି ବିଜୟ ୟାର ଅର୍ଥ ଆପଣ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଦେଖିଆ ବିଜୟର ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମହାରାଜ ବିଜୟର ବିଜୟ ମୁଁ ମହାରାଜ ବିଜୟର ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତେବେ ଆପଣ କଣ ବୁଝିଲେ ଆକୁ ବିଜୟର ବିଜୟ ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି ମୁଁ କଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କଣ ବୁଝିଲେ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଜୟର ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ତେବେ ଏବେ ଭଗବାନ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା The essence of victory is myself. କରେକ୍ଟ ତ The ଆପଣ essence of victory is myself. କରେକ୍ଟ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ କଣ ଫରକ ପଡିବ ଭଗବାନ ବିଜୟୀ ହେଲେ ଭଗବାନ ଏ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଫରକ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଫରକ ପଡିବ ଏଇଟା ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁ କାହିଁ ଗର୍ବ କରୁଛୁ କିଏ ତୁ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ ଅହଙ୍କାର କରୁଛୁ ଏବେ କିଏ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ହଉଛି ମୁଁ ଏବେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆନ୍ସର କିଏ ମୋ ଦଉଛନ୍ତି ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ ମାନେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ନା ନା ପଚାରୁଛି କହିଲେ thank you perfect answer এইଠୁ ମାନେ ବାସ୍ତବରେ ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତେବେ ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲି ବିଜୟୀର ବିଜୟ ଅନୁଭବଟା ହଉଛି ମୁଁ ଆକୁ କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିବେ ପ୍ଲିଜ ବୁଝନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଣେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଜଣେ ସାଧୁ କହିଥିଲେ ଦି ତିନିଟା କଥା ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ସେ କହିଥିଲେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ମନେ ରଖି ଜୀବନ ସାରା କହିଲେ ପ୍ରେମ ନିମାଇ ତିନି ଚାରିଟା କଥା କହିଥିଲେ ସବୁକୁ କହିଲେ ମତେ ସମୟ ଯିବ ତେଣୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି କହିଲେ ଯଦି ତତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଢି ଚଢିବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଶାଢୀ ପଛରେ ପଡିବନି ଏକ ସିଢି ନହେଲେ ଶାଢୀ ତାପରେ ଏମିତି କିଛି କିଛି କଥା କହିକିରି ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ମତେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଜୟୀର ବିଜୟ ମୁଁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ତତେ ଶୋଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଲାର୍ମ ଲଗେଇଛୁ ଓକେ ଇନ୍ଦିରା ମାତାଜୀ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଲାର୍ମ ଲଗେଇଛୁ 4:45 4:30 ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ 5ଟା ବେଳେ ଯେମିତି ଆଲାର୍ମ 3:45 ଭାବିଲା ପ୍ରଥମ ମାଇଣ୍ଡ କଣ ଯାଉଛି 15 ମିନିଟ୍ ସ୍ନୁଜ୍ କରିଦବା 5 ମିନିଟ୍ ବାବା ସ୍ନୁଜ୍ କହନ୍ତି ସ୍ନୁଜ୍ ଆପଣ ଦବେଇ ଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାହେଲେ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ବାଜିବ ସେ 5 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଶୋଇବେ କହିଲେ ଯୋଉ ଦିନ ବିନା ସ୍ନୁଜ୍ କରିକି ଆଲାର୍ମ ବାଜିବା କ୍ଷଣି ତୁମେ ଉଠିଲ ଜାଣିବ ତୁମର ବିଜୟ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଲ ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଲ ଜୀବନଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଆପଣ ଏଟା ବୁଝିପାରିବେନି ହୁଏତ କାରଣ ମୁଁ ଏତେ ଡିଟେଲକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବି କି ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖିଥିଲି ବିଜୟୀଟା ଯୋଉ ବିଜୟ ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଜୟରେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ନେବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ରୂପକ ବିଜୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବନରେ ଆମେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ଜିତିବା ଆଉ ସେ ଜୀବନ ଜିତିବାଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ହବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ହବ ସେତିକି ବେଳେ ବଡ ବିଜୟ ଯାହା ଆମକୁ ଚାହିଁଛି ବା ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମକୁ ହାସଲ ହବ ପରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହବ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଜୟରେ ମୁଁ ସ୍ନୁଜ୍ କଲି ନା
ମୁଁ ଜାଣିଛି କୃଷ୍ଣକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବାକୁ ହବ, ମତେ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ହବ, ନହେଲେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଉପର ଠାଉଁରିଆ। ଭଲ ପାଇବା ମାନେ ସେବା, ଭଲ ପାଇବା ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ନବା। କେହି କାହାକୁ କେବେ ଭଲ ପାଇନି ଯିଏ ଯାହା ପାଇଁ କେବେ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ନେଇନି। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ସହଜ, କାରଣ ଭଗବାନ ତ କଥା କହନ୍ତିନି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ଭକ୍ତ, ଲୋକ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ଗୀତ ଗୁଡାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ଦେବା ହୋ ଦେବା ଗଣପତି ଦେବା ତୁମସେ ବଡ଼କର କौन। ଠିକ କଥା। ତାପରେ କଣ ଏଟାକୁ କହିଦେଲା, ତାପରେ କହୁଛି और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन। ତାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ମୁଁ ବଡ, ସେ କହିବ। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବଡ ନ କହିଲେ ତାକୁ ଅଧର୍ମୀ କହିବେ। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଗ ବଡ କହିଦେଇକିରି ଜୋରରେ କହିଲା ମୁଁ ବଡ ଭକ୍ତ। ଏଇଟା କହିବା ସହଜ, କାହିଁ କହିଲେ ମୁଁ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇଠି ବାଡେଇବ। ମୁଁ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇଠି ବାଡେଇବ, ଆଉ ମୁଁ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସେଇଠି ବାଡେଇବ। ତୁମେ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରୁନ, ତୁମେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ହେଇପାରୁନ, ଭଲ ପିତା ହେଇପାରୁନ, ଭଲ ପୁଅ ହେଇପାରୁନ, କାହିଁକି ନା ଜୀବନର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆରେ ହାରି ହାରିକା ଚାଲିଛ, ଜିତିନ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରି କହୁନି ହାରିଛ ବୋଲି, ମୋର କହିବା କଥା ଏମାନେ ସବୁ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିଦେବେ ତୁ କଣ କରୁଛୁ ମୋ ପାଇଁ, ତୁ କଣ କଲୁ କେ, ତୁ ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ, ମୁହଁ ଖୋଲି କହିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବସି ତ ମୁହଁ ଖୋଲୁନି, ତେଣୁ ତାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ଏଇଟା କହିବା ସହଜ, ଏଇଟା କହିବା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଗୀତା ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରେ। ତୁମେ ଯଦି କହୁଛ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି, କଣ କରୁଛ ତୁମେ, ତୁମ ଚେତନା କଣ, ତୁମ ଭିତରକୁ ପଶି ଗୀତା ଟାଣିଦବ। ଗୀତା ଏକ୍ସପୋଜେସ୍ ୟୁ, ଭଗବତ ଗୀତା ଏକ୍ସପୋଜେସ୍ ୟୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ 39-40 ଶ୍ଲୋକ ନେଇଛି ବୋଲି, ମୁଁ ଯାଇନି ସେଠିକି, ସେଇଟା ବି ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାମରେ ଆସିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହାୟ ହବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି କହିବା ସହଜ, କାହିଁ କହିଲେ ସେ ଝଗଡା କରିବେନି, ସେ ଖାଇବାକୁ ମାଗିବେନି, ମୁଁ ଦେଲି କଣ ନ ଦେଲି କଣ, କିଛି କହିବେନି। ତେଣୁ ମତେ ଠକିବା ପାଇଁ ସହଜ, ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ବଡ ଭକ୍ତ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ବଡ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ କରୁଛି। ଶାସ୍ତ୍ର କଡୁଆ ନା, ଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଉ କଡୁଆ କଥା ତାକୁ ପାଳିବ କିଏ? ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କହୁ ନ କହୁ, ମୋ କାମଟା ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ସିଏ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବା ସିଏ ଜାଣିଛି ବୋଲି ଏମାନେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଙ୍କ ଆଗରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ତେଣୁ ଆଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ତ ବଡ ବଡିଆ ମାରିଦେବି। ତେବେ କଥା କୋଉଠି ଥିଲା, ବିଜୟୀର ବିଜୟ ମୁଁ। ଆମେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷରେ ବିଜୟ ଶିଖିବା। ସକାଳୁ ଉଠିବା ଠାରୁ କୌଣସି ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମମୂଳକ ହଉଛି ତ, ନୀତି କବି ଯାହା ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ତା ବିଷୟରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ଯୋଉ କବି କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯୋଉ ଚଳୟତାମସ୍ମି, ମୁଁ ସବୁଠାରୁ, ଯଦି ଚୋର କିଏ ମୁଁ ତାର ନମ୍ବର 1 ଚୋର ବାବା, ଚୋରା ଗଗନ୍ୟମ। ଯଦି କିଏ ଠକ ମୁଁ ମହାଠକ, ଯଦି କିଏ ସାଧୁ ମୁଁ ମହାସାଧୁ, ଯଦି କୋଉଠି ନୀତି ଅଛି ମୁଁ ସେ ନୀତି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶୁକ୍ର ନୀତି। ବଡ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି କିଏ ମୁନି ଅଛି ମୁଁ ହଉଛି ବ୍ୟାସ ମୁନି, ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଆସିବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ, ଲାଇଫର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରେ ଆପଣ କେମିତି ବୁଝିବେ, ଅନୁଭବ କରିବେ, ତାର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଅଫ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ, ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଶ୍ରୀମତ୍ ଉର୍ଜିତମ ଏବ ଆସିବ 41 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ବା 42, 41 ବୋଧେ, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଏଇଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଂଶ ମାତ୍ର। କୌଣସି ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ବିନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନା। ଯଦି ମୁଁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଯୋଗୁ। କେହି ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ ମରିଗଲା ପରେ ହେଇନି, ବଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ହେଇଛି। ମରିଗଲା ପରେ କେହି ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇପାରିବନି। କେମିତି ହବ? ସୁନ୍ଦରତାଟା ତ ଆତ୍ମାର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ହବ ନା। ଆତ୍ମା ପଳେଇଲା ସୁନ୍ଦର ନା ବାନ୍ଦର କିଛି ନୁହଁ, ତାକୁ ଜାଳ। ତାରି ପୁଅର ମୁହଁ, ତା ପୁଅରେ ଯାଇ ତା ମୁହଁ ଲଗା, ତୋ ଜିନିଷଟା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ତୋ ଶରୀରଟା ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କହୁଥିଲୁ, ତାରି ପୁଅ ଯାଇକି ତା ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବ। ଏ ଶରୀରର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ, ତୋ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଲାଗୁ। ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏବେ ମୁଁ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ପଳେଇଗଲି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ କୋଉଠି, ବିଜୟ ସେପଟେ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ। ତେବେ ଏବେ ଆମେ କୋଉଠିକି ଯିବା ନା, ସି ରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କାରଣ ସମୟର ଅଭାବ, 8:30 ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମ ଶ୍ଲୋକ ପାଖକୁ ଯିବା। ଏ ଗୀତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବା ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ବା ଦେଖ ସି ର ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋନିମ ଦେଲି।
सी होची सोर्स ऑफ एवरीथिंग भगवान सब जिनसर उत्स ई होचंती एसेंस ऑफ गीता गीतार सारमर्म ए अध्याय अछि 10 8 रु 11 पर्यंत आउ गोटे ई होची केमिति कृष्ण सब जगह अछंती सोर्स ऑफ एवरीथिंग एवरीवेयर ही इज एवरीवेयर इन एवरी एक्सपीरियंस जहाँ भी आपण एक्सपीरियंस जीवन नौचंती सेटा कृष्ण केमिति आमे तांको देखिबा तार तत्व निरूपण कराइछि आसंतु ए खंड को आमे आगो को नबा ए खंड को आगो को नबा 10:39 से 39 नंबर श्लोक को मु देखें ओ यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद अहम अर्जुन न तदस्ति विनयस्यान् मया भूतां चराचरम जाओ एटा कहवा द्वारा मोर जहा कहिछि एटा वृथा गला ना एकदम से श्लोक जे केमिति मु सब जिनसर उत्स केमिति सब जिनस मोठू आसीछि आज कोन लोक बड़ी बड़ी चलछन ना कोन अरे बाप रे केते लोक जॉइन करलेनी जी वाओ थैंक यू तबे कृष्ण होचंती सबु ठारू सुप्रीम कॉज सी समस्तंकर कारणर कारण ब्रह्मा निजे कथा कहउचंती ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम ब्रह्मा कहउचंती ब्रह्मा भाभी अरे ये छुआ दीटा ये कौन ये वृंदावन रे कौन खाऊचंती जन को एमती मारिकी ता ओंठा खाऊचंती एठी तंत्र मंत्र जंत्र कला पर भी भगवान भोग नौ नांती आमे चार चारटा मुंड होइकरी भी एते बुधिया होइकरी भगवान को देखा दउ नांती ये कौन गां छुआ को सहित खेलुची खाऊची ये भगवान एई नथियो तांको गाई को बाछुरी को चोरेले आपण जानते ब्रह्म भीम लीला हला सेठू बुझिले बाबा किए कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम जोटा ब्रह्मा तांकर चारटा मुंड घाबरेला परे बुझिबे सेई कथा को गीता इट थोई दउछन आपन पाखरे जे मु होची सुप्रीम कॉज सबु कॉज रो मु होची कारण सबु कारण रो मु होची कारण कृष्ण सबु जानती सबु जिनिसर से होचंती उच्च से होचंती उच्च तने जो प्रश्न पचारिचंती केसु केसु च भावेसु आमको जानिया पड़े वास्तव रे आम संबंध कौन जानिया पड़े एटा एठू आपण जानला परे जानिबे केमिति कृष्ण सब जिनिसर उच्च कृष्ण होचंती विभु मु होची अणु थैंक यू दिवस दिवस के कृष्ण होचंती माया कृष्ण होचंती मायाधर बा मायाधीश मायार अधीश मु मायाधीन मु मायार अधीन जिए जेते भगवान को पाखकू जाईची तार सेतिकी सेतिकी नम्रता निजकू छोट मणिबा हेची छोट मणिमा माने डिप्रेस हो छोट मणिमा माने तार नम्रता आसीबो एबे कहा गुटे मु सुनुथली एमती मो कान रे बाजिला मु ताकू 2 दिन हला भारी मने पकोची बहुत जगह रे कहलेनी ओटे भौतिक लोकटे कौन स्पिरिचुअल लोक नुहे से कहू कहू एमती गोटे कथा कहला मो कान रे बाजिला मु ताकू भक्ति रे बहुत यूज करूचे एबे एई 2-3 दिन हेलानी से कहले जने कवि कहले 2 चीजों से आपका चाल बिगड़ती है या चाल बदलती है एक धन से धन बहुत मिलेगा ना आपका चाल बदलेगा आपका रहन सहन आपका बात करने का जरिया अपना कथा कहबे अलग प्रकार पैसा जिसके जेब में हीरा उसके मुंह में चमक जिसकी जेब में हीरा उसके मुंह में चमक कारण पैसा थिबा घर लोक ते कॉन्फिडेंस हो किंतु आउ गोटे कथार मध्य जनकर चाल बदली पारिबो सेटा हो धर्म धर्म आउ धन ये दीटा आपन चाल बदले देवे धर्म आपन चाल को बदले कि नम्र कर दबो धन आपन चाल को बदले कि अकड़ देखे दबो अहंकार देखे दबो
ଯେତିକି ଆପଣ ବାହ୍ୟ ଜିନିଷରେ ଅନୁଗ୍ରହ ହେବେ, ବାହ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ପାଥେୟ କରିବେ, ସେତିକି ସେତିକି ଭଗବାନରୁ ଦୂର ଯିବେ। ଆଉ ଯେତିକି ଯେତିକି ଭଗବାନରୁ ଦୂର ଯିବେ, ସେତିକି ସେତିକି ମୁଁ ବିଶାଳ। ବିଶାଳ ନୁହେଁ ନା କେହି ନୁହଁ, ମୁଁ ହଉଛି ବିଶାଳ, ମୁଁ ବଡ, ଅହମ୍ ଭୋଗୀ, ଅହମ୍ ବଳବାନ, ମୁଁ ହଉଛି ମାଷ୍ଟର। ଆଇ ଆମ୍ ଦ ମାଷ୍ଟର ଅଫ ହ୍ୱାଟ ଆଇ ସର୍ଭ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ହବ। କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯେତିକି ଯେତିକି ଯିବେ, କୃଷ୍ଣ କେତେ ବଡ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପଡିବ ବା ଜାଣିବେ। ଆଉ ଯିଏ ବଡ ପାଖକୁ ଯିବ ସିଏ ଛୋଟ ହବ ନା। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଇ କହିବି କି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ, କହିପାରିବି? ଲୋକ ହସିବେ ନା। ଆଉ ଏଡ଼ିକିଟେ ଲୋକ ହବନି, ଇଏ କହୁଛି ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ପୁରା ବଡ, ଲୋକ ହସିବେନି କି? ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମୁଦ୍ରଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଂଶର 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 ଅଂଶ ଅଂଶ। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର କାହାଠୁ ଆଲୋକ ଆଣେ? ଚନ୍ଦ୍ର ତା ତେଜଟା ଆଣେ କୋଉଠୁ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କୋଉଠୁ ଆଣେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ତା ତେଜ ଆଣେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ଠାରୁ। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି କୋଉଠୁ ଆଣେ? ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଭାରୁ। ଭାବିଲେ ଏମିତିଆ ବଲ୍ବ ଦିଟା ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଫ୍ୟୁଜ ହଉଛି ନା ସରୁଛି ନା କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ଚାଲିଛି ଗଲା ଚାଲିଛି। ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଯେତିକ ଏନର୍ଜି ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେ ପାଗଳ ହେଇଯିବେ, ଏନର୍ଜିଟା ଡିପ୍ଲିଟ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଏନର୍ଜି ଦେଖିଲେ, ଦିଟା ବଲ୍ବ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଅନାଦି କାଳୁ ଚାଲିଛି ଗଲା। ଆଉ ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କର ଆଖି ଭଳିଆ ଛୋଟିଆ କଥା। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଖି ସମାନ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପତାକାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବେ, ହେଲା। ତେବେ ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଉଛି। ତେବେ କହିବାର କଥା ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ସୋର୍ସ। ଯିଏ ଯେତିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ବା ଅନୁଭବ କରିଛି, ଯଦି ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରାମାଣିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ସେତିକି ସେତିକି ନମ୍ର ହବ। ସେ ସେତିକି ସେତିକି ନମ୍ର ହବ। ସେ କେବେ ଅହଙ୍କାର କରିପାରିବ ନା। ଆଉ ଏମିତି ବି ଭଗବାନ ଅହଙ୍କାର ସହନ୍ତି ନା। ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ ନରହରି ଗର୍ବ ନ ସହନ୍ତି କାଳି। ସହନ୍ତି ନା, ସେଟା ତ ଅଲଗା କଥା। ସେଟା ଉଦ୍ଦଣ୍ଡ ହେଲେ ତାକୁ ବାଡିବେ। ଆମ ଅହଙ୍କାରଟା ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଅହଙ୍କାର, ଫାଲତୁ ଅହଙ୍କାର। ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାଡିବାକୁ ପଡିବନି। ମାୟାଦେବୀ ଆମକୁ ସାବାର କରିଦବ, ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ ଆସିବେନି। ତେବେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମାୟାଧୀଶ, ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ମାୟାଧୀନ। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? কৃষ্ণ সূর্য সমমায়া হয় অন্ধকার, যাহা কৃষ্ণ তাহা নাই মায়ার অধিକାର। କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରିକା, ମାୟା ହଉଛି ଅନ୍ଧକାର। ଯୋଉଠି କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ, ଆଲୋକ ଆସିଲା, ଅନ୍ଧକାର କେମିତି ରହିବ? ଅନ୍ଧକାର ରହିବନି, ଅନ୍ଧକାର ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବ ଯିଏ ଅଣୁ, ଯାହା ପାଇଁ ମାୟା ବି ବିଶାଳ, କୃଷ୍ଣ ବି ବିଶାଳ, ସେ ଯିବ କୋଉଠିକି? ସେଇଠି ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ତାନ୍ଦେ କୃଷ୍ଣ ଭଜେ କରେ, ତାନ୍ଦେ କୃଷ୍ଣ ଭଜେ করে গুরু রসে বন, তান্দে কৃষ্ণ ভজে করে গুরু রসে বন, মায়া জাল ছুটে পায় কৃষ্ণ প্রেম ধন। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲୀ ଭାଷାରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାନ୍ଦେ କୃଷ୍ଣ ଭଜେ କରେ ଗୁରୁ ରସେ ବନ। ଯୋଉ ଲୋକ କୃଷ୍ଣକୁ ଭଜନ କରିବ, ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିବ, ତାନ୍ଦେ କୃଷ୍ଣ ଭଜେ କରେ ଗୁରୁ ରସେ ବନ, କଣ ହବ? କଣ ହବ ନା ମାୟା ଜାଲ ଛୁଟେ, ତାର ମାୟା ଜାଲଟା ଛୁଟିଯିବ। ମାୟା ଜାଲ ଛୁଟେ ପାଏ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଧନ, ତାର ମାୟା ଜାଲ ଛୁଟିଯିବ, ଆଉ ସେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଧନ ପାଇବ। ଦିଟା ହିଁ ଫରକ, ପ୍ଲିଜ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ କହିବାରେ ଟିକେ ଜାଲୁଆ ଜାଲୁଆ ଲାଗୁଥିବ, ୟାଡୁ ସାଡୁ ହଉଥିବ, ମୁଁ ତାକୁ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ କରିଦେବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଦିଟା କଥାକୁ ବହୁତ ଆକ୍ଷେପ ଦିଆଯାଇଛି। କଣ? 8:30 ହେଇଗଲାଣି। କଣ? এই সংস্পর্শ যা ভোগা দুঃখ ইয় নয় এ ভত, আদি অন্তবন্ত কৌন্তেয় নাতে সুরমন্তে বুধা। এ সংসার ভোগ, এ সংসার ଅନୁଭବ କଣ? ଆଦି ଅନ୍ତ। ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମକୁ ଭଲ ପାଏ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ ସରିଯିବ, ମତେ ଦୁଃଖ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇ ଖାଇ ମୋ ମୁହଁ ଫୁଲିଯିବ, ମୋ ରୋଗ ହେଇଯିବ, ମତେ ଦୁଃଖ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଯେତିକି ଦରକାର ମିଳିବନି, ମତେ ଦୁଃଖ। 3 ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଥିବ ମୁଁ ମରିଯିବି, ମତେ ଦୁଃଖ।
ମୁଁ ଥିବି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସରିଯିବ ମତେ ଦୁଃଖ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଲିମିଟେଡ୍, ମତେ ଦରକାର ଅନଲିମିଟେଡ୍। ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷର ଆରମ୍ଭ ଅଛି ଶେଷ, ମତେ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ଦରକାର ନାହିଁ, ମତେ ଦରକାର ଅନାଦି ବା ଅନନ୍ତ। ତେଣୁ ଏଠି ମିଳିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମତେ ଦୁଃଖ ହବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆଦି ଅନ୍ତବନ୍ତ କୌନ୍ତେୟ ନାତେ ସୁରମନ୍ତେ ବୁଧା। ଯୋଉମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୀତା ପଢନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆରମ୍ଭ ଅଛି ସରିଯିବ। ତେଣୁ ଆ ଦେହରେ କଣ ଏ କ୍ଷଣିକ ଭଙ୍ଗୁର ପାଇଁ କାହିଁକି ମୁଁ କରିବି ଏଥିରେ? ତାହେଲେ କଣ ସେ କରିବ? ଯୋଗିନୋ ରମନ୍ତେ ଅନନ୍ତେ। ଯୋଗୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ସେଇ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦକୁ ରମଣ କରନ୍ତି ଯୋଉ ଆନନ୍ଦଟା ଅନନ୍ତ ସମୟ ପାଇଁ ଥିବ। ଫରକ ଏଇଠି। ଯୋଗୀ କି ଦରକାର ଆନନ୍ଦ, ଭୋଗୀ କି ଦରକାର ଆନନ୍ଦ। ଭୋଗୀ ଆନନ୍ଦ ଯୋଉଟା ଖୋଜୁଛି, ସେ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଅଛି, ଶେଷ ଅଛି। ତା ଶରୀର ନିଜର ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ, ସେଇଟା ବି ସରିବ, ସେଇଟା ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ହଁ କି ନାହିଁ? ଜାତ ସହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ। ମରିବ ହିଁ। ଯୋଉ ଦିନ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେଇଦିନ ମରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜୀଇବାଟା ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା, ବାସ୍। ଜୀଇବାଟା ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଟ, ସରିଗଲା। ମରି ମରିକା ଜୀଇବ ସିଏ, ବା ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀଇବ। ହଁ କି ନାହିଁ? ଯୋଗୀ ନାମ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗୀ ଅନନ୍ତ ସୁଖ ପଛରେ, ଯୋଉ ସୁଖର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ସେଇ ସୁଖରେ ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଫରକ ଏତିକି। କିନ୍ତୁ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦରକାର, ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦରକାର। ଫରକ ଏତିକି, ଫରକ ଏତିକି। ପୁଣି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ମୋର ଆଦି ଅନ୍ତବନ୍ତ ହଉ, ସରିଯାଉ, କଣ ହେଲା ସେଠୁ? ଯେତିକି ସରିବ ସେତିକି ମଜା କରିବି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିବି ମଜା କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ମରିଗଲେ ମରିଗଲି, ଆଉ କଣ? ଏକଥା କାଳେ କହିବ ଜୀବ ଚାଲାକ ନା, ବେଶୀ ଚାଲାକ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଦେଢ଼ ଚାଲାକିଆ କହନ୍ତି। କାଳେ ଏକଥା କହିବ, କୃଷ୍ଣ ପଟକିନା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମାରିଦେଲେ। କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦୁଃଖ ୟୋନୟ ଏବତେ। ସେଇଟା ଦୁଃଖର ଯୋନି। ଯୋନି। ପ୍ରଭୁଜୀ ସାଉଣ୍ଡ ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି। ଦୁଃଖର ଯୋନି। ଯୋନି ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଯୋନି ତିଆରି କରେ, ଯୋନି ତିଆରି କରେ। ଲିଙ୍ଗ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଦିଏ, ଯୋନି ତାକୁ ତିଆରି କରେ, ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରାଏ। କେବଳ ପ୍ରକୃତି ବା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିପାରେ, ଆଉ କେହି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିପାରନ୍ତି ନା। ଏବେ ସତ୍ୟଭାମା ମାତାଜୀ ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ କଲେ, ସତ୍ୟଭାମା ମାତା ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ କଲେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। କୋଉଠି ଆପଣ ଜୀବନ ଭିତରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଦେଖିଛନ୍ତି କିଛି, ବା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କଥା? ଟେଲିଫୋନ କୋଉଠି ହଉଛି? ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ। କାର କୋଉଠି ତିଆରି ହଉଛି? ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ। ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର କୋଉଠି ତିଆରି ହଉଛି? ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ। ବହି କୋଉଠି ତିଆରି ହଉଛି? ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ। ହଁ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କଣ କରୁଛି? ପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁଛି। ହଁ ନା ନା? କରୁଛି, ବରାବର। କଣ କହୁଛନ୍ତି ମନୋଜ ସାର୍? ଠିକ କହୁଛ ନା? ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହଁ ବୋଲି, ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଦେଲେ ଦେଖିଆ, ସିମ୍ବଲରେ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଦେଲେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଡକ୍ସନ କରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସତ୍ୟଭାମା ମାତାଜୀ, ଓକେ। ମନୋଜ ସାର୍ ଓକେ, ଦୀପକ ସାର୍ ଓକେ, ରଙ୍ଗନାଥ ସାର୍ ଓକେ, ଓକେ। ବବିତା ମାତାଜୀ ଓକେ, ଇନ୍ଦୁମତୀ ମାତାଜୀ ଓକେ, କେତକୀ ମାତାଜୀ ଓକେ, ଇନ୍ଦୁମତୀ ଦେବୀ ଓକେ, ରୋଜାଲିନ ଓକେ, ଓକେ, ମିଶ୍ର ବାବୁ ଓକେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହୁଏ। ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ ନଥିଲେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ମ୍ୟାନେଜର କାହିଁକି ଅଛି? ସେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଦେଖିବ ବୋଲି ତ ଅଛି ନା, ହଁ କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉମାନେ ନ କହିଲେ ସେମାନେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଟିକେ ପଚାରିଦିଏ, କିଏ କିଏ ନ କହିଲା? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର କାହିଁ ଦେଖିଲି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା କହିଲେ ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ନିରୁପମା କିଛି କହିଲେନି, ଦୀପକ କିଛି କହିଲେ, ଦୀପକ କହିଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ଆମର ଆଚ୍ଛା, ଏଲି ମାତାଜୀ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଲୋଚନ ପ୍ରଭୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ରୋଜାଲିନ କହିଛନ୍ତି, ଓକେ। ରେବତୀ ମାତାଜୀ, ହଉ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପ୍ରାୟ ଲୋକ କହିଲେ କି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଡକ୍ସନ କରେ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍? ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ? ପାର୍ସିଆଲି ରାଇଟ୍। କେବଳ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଡକ୍ସନ କରେନି, ବିଭିନ୍ନ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ ବା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ଦରକାର ହୁଏ। ହଁ, ଦରକାର ହୁଏ ଯେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟା ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କୋଉଠି ହବ? ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହଉଛି ନା। ଦରକାର ତ ପଡିବ, ନହେଲେ କେମିତି ହବ?
किंतु बुझंतु मोर कथा कहीं मु कही फैक्ट्री प्रोडक्शन होची हैला आपण जदि 5 केजी लुहा को नेबे आ 5 केजी लुहा रे हामर तैयारी करिवे हामर कहले आपनकर कोन कहउछन ହାତୁଡି हातुड़ी तैयारी करिवे ताले 5 केजी हातुड़ी हबो ना 50 केजी हातुड़ी हो 5 केजी रॉ माल रे कंचा माल रे 50 केजी हातुड़ी हेई परियो की ना 5 केजी हेई परियो की नो ହେଇପାରେ ମେ ମର ମେ ନା केबे हेई परिबोनी मे नुह केबे हेई परिबोनी कारण किछि वेस्टेज बाहरिबो तेनु फैक्ट्री प्रोडक्शन करे ना फैक्ट्री रूपांतरण करे गोटे आयरन को नेला ताको कन्वर्ट करी आउटे रूप देला किंतु प्रोडक्शन किछि कला ना प्रोडक्शन फैक्ट्री करे ना आमे भाबंती फैक्ट्री प्रोडक्शन करे किंतु प्रोडक्शन किए करे देखंतु धान गोटे केजी आपण पकई देले आपण बस्ता बस्ता धान पाइबे किए प्रोडक्शन कला प्रकृति आपण बीर्ज 3 ml देले गोटे स्त्री 10 मास पर आपण 3 केजी छुआ दउची किए कला स्त्री बा प्रकृति हाँ कि नहीं ये माने प्रोडक्शन करूचंती आपणकर इनपुट 3 ml आउटपुट 3 केजी आपणकर इनपुट गोटाए धान आउटपुट 2-4 केंडा ये होची प्रोडक्शन प्रकृति बा जोनी केवल प्रोडक्शन करे बाकी जे प्रोडक्शन ना रे कहउचंती से माने रूपांतरण करंती से माने प्रोडक्शन करंती ना प्रोडक्शन ना रे धोखा अच्छा एबे आसंतु काहे में कथा कहली आदि अंतमंत कौंते नाते सुरमंते बुधा यही संस्पर्श जा भोगा दुख युनय एवते एई जो भोग आपण इंद्रिय वस्तु सहित मिलन रे जो भोग वस्तु आपण पाइबे जो भोग आपण करिवे से भोगटा फ्यूचर रे दुखर जोनी हबो अर्थात दुखर फैक्ट्री दुख तैयारी करिवो ताले आपण दुख पाइले कि सुख पाइले सुख एतिकी दुख गुड़िए कभी खुशी मोस्टली गम से कारण दुख रो जोनी तैयारी होची फ्यूचर रे आपन को दुख मिलिबो ता पई व्यवस्था हे गेला कारण टिके टेम्पररी सुख आपन जी जदी कहइबो हो मु 5 प्रकार सुख आनी भी मोर जीवी से कोन हला अरे बापा 5 प्रकार जो सुखटा भोगिबू से 50 प्रकार दुख होई कि बाहरिबो रे बाबा केंडा बतन धान लगेलु केंडा बाहरिबो दुखर एबे सुखर धान दुखर केंडा कारण तैयारी हबो सेठी दुख योनी हौ एबे समय अभाव मैं डिटेल को जीविनी रमंती योगिनो अनंते किंतु योगी माने ए प्रकार क्षण भंगुर सुख को निर्विघ्न हेई कहते आमे रमंते से आनंद को अनुभव करिबा भल पाइबा जोटा अनंत समय पाई अनंत मात्रा रे मते आनंदित करिबार कारण मु आत्मा मु अनंत मु शाश्वत मु चिर तेणु मते दरकार शाश्वत आनंद मते केते परिमाण दरकार अनंत परिमाण दरकार अनंत परिमाण आनंद अनंत समय पाई कौनसी व्यक्ति कौनसी वस्तु कौनसी व्यवस्था एठी देई परिबे नहीं तेणु एठिकार सुखर अनुभूति रे दुख छिपिकरी अछि बा लुचिकरी अछि जोटा केवल समयर अंतराल रे परिस्फुटित हब एटा अभिशाप नुहे एटा सत्य भगवान कहउचने मु होची उच्च सेति पई भगवान होउचंती प्रत्येक जिनिसर उच्च सेति पई चैतन्य चरितामृत रे कृष्णदास कविराज गोस्वामी गांती के हो न माने सबाई तार दास के हो न माने सबाई तार दास चैतन्यर दास मुई
চৈতন্যের দাস, চৈতন্যের দাস মুই, দাসের অনুদাস। କିଏ ମାନୁଛି କିଏ ନ ମାନୁଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାର ଦାସ। ମତେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ସମ୍ବନ୍ଧ କଣ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚେତନ ଶକ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦାସ, ଦାସ ଦାସ ଦାସର ଅନୁଦାସ, ସେବକ ସେବକ ସେବକଙ୍କର ସେବକ। ଏ କଥା ମତେ ଦୃଢ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ସିଏ ମୋ ସୋର୍ସ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବକ ଏବଂ ସେ ସେବକଟା ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ। ସେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଉଠି ମଜବୁତ ହେଇଗଲା, ରମନ୍ତେ ଯୋଗିନୋ ଅନନ୍ତେ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ, ତେଣୁ ରାମାୟଣରେ, ତେଣୁ ଭାଗବତମରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଅନନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆମର ଜନ୍ମଗତ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ହେଇନି ଆମ ଜୀବନରେ କିନ୍ତୁ ତ ରହିବ। ମୁଁ ଭଲ ଦେଖିବାକୁ ଯେ ମୋର ଛୁଆ ହଉନି, ମୁଁ ଭଲ ଦେଖିବାକୁ ଯେ ମତେ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଲାନି, ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଲା ଯେ ଭଲ କଥା ହଉନି, ଭଲ କଥା ହଉ ଯେ ରୋଗୀ, ରୋଗୀ ଯେ ରୋଗୀ ନୁହଁ ଯେ ତାର ଛୁଆ ହଉନି, ଛୁଆ ଯଦି ହେଲା ଛୁଆ ବଦମାସ, ପଇସା ନାହିଁ, କେତେ ବଟ ତ ରହିବ। 50ଟା ଠିକ ହେଲେ 100ଟା ବଟ। এইটা নাই, এইটা নাই, এইটা নাই, ଜୀବନ ସାରା କାନ୍ଦିବେ, ଜୀବନ ସାରା କାନ୍ଦିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କାରଣ ସେ ତିନି ଭଙ୍ଗୀ ଠାଣିର ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରକୁ ମିଶି ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଦିନ ସେଇଟା ନ ମିଶିଛି ଆତ୍ମା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦର ପରିସ୍ଫୁଟିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଧନ ବିନା ବ୍ୟର୍ଥ ଦରିଦ୍ର ଜୀବନ, ଦୟାକରି ଦେହ ମୋରେ ପ୍ରେମ ବେତନ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେମ ଧନ ବିନା ବ୍ୟର୍ଥ ଦରିଦ୍ର ଜୀବନ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ କରୁଛି, ଯୋଉ ସେବା କରୁଛି, ଯୋଉ ଭଜନ କରୁଛି, ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ମତେ ପ୍ରେମ ଧନ ଦିଅ। ସେଇଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଗୋଟେ ଭଜନ ଅଛି, କୁ ବୁଦ୍ଧି ଛାଡ଼ି କର ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ, ଅଚିରାତେ পাবে তুমি কৃষ্ণ প্রেম ধন। কুবুদ্ধি ছাড়ি কর ভজন কীর্তন শ্রবণ কীর্তন। ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ 39 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଗଲା, 40 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା। 40 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଓ ନଅଟା ହବ। 40 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ହଉଛି, ନାନ୍ତ ଅସ୍ତି ମମ ଦିବ୍ୟାନାಂ ବିଭୂତିନାಂ ପରନ୍ତପ, ଏସ ତାଦେଶତଃ ଅସତଃ ପ୍ରୋକ୍ତୋ ବିଭୂତି ବିସ୍ତାରୋ ମୟା। ଆରେ ବାପରେ, ଭଗବାନ କ୍ଲିୟରଲି କହିଲେ, ବାବା ଅର୍ଜୁନ 40 ଶ୍ଲୋକ ହେଲାଣି, ମୁଁ 25-26ଟା ମୋର କଥା କହିଲି, ମେନ୍ କଥା ଗୁଡା କହିଦେଲି। କେତେ କହିବି, କେତେ କହିବି? ନା ଅନ୍ତ ହେଇପାରିବନି, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ଅନ୍ତ କରିପାରିବିନି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ଅନ୍ତ କରିପାରିବିନି। ନା ଅନ୍ତ ଅସ୍ତି। ମୋର ଏ ଗୁଣ ଯୋଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ କରିବାକୁ ନେଲି, ଏଇ ଯୋଉ ବିଭୂତି, ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ, ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡାକ କହିବାକୁ ଗଲି, ଏହାର ଅନ୍ତ ଥିଲେ ସିନା ବାବା ମୁଁ ଅନ୍ତ କରିପାରିବି ନା। ଅନ୍ତ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଅନନ୍ତ, ମୁଁ ଅନନ୍ତର ବି ସ୍ରୋତ। ଅନନ୍ତ ନାଗର ସ୍ରୋତ କିଏ? ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତର ସ୍ରୋତ ମୁଁ କେମିତି ସାରିପାରିବି? ହେଇପାରିବନି। ନାନ୍ତୋ ଅସ୍ତି ମମ ଦିବ୍ୟାନାମ, ମୋର ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡିକ, ମୋର ଦିବ୍ୟତା ଏତେ ଯେ ଆର ଅନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ। ବିଭୂତି ନାମ ପରନ୍ତପ, ମୋର ଏ ଦିବ୍ୟ ବିଭୂତି ଗଣ, ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ, ୟାର କୌଣସି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ହେଇପାରିବନି, ଇଏ ଅନନ୍ତ। ତାପରେ ଏସ ତାଦେଶତଃ ପ୍ରୋକ୍ତ, ମୁଁ କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ଗୁଡିକ ଏମିତି ଉପର ଠାଉଣିଆ ଗୁଣ ଗୁଡାକ କହିଦେଲି। ଉପର ଠାରୁ ଗୁଣ ନୁହେଁ, ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଦିବ୍ୟ, ମୁଁ ଖାଲି ଏମିତି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ କହିଦେଲି ନା। ଆଉ ମୁଁ କଣ ଡିଟେଲରେ କହିପାରିବି? ଯେମିତି 10ମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋନିମ ଦେଲି। ସତ୍ୟ ମାତାଜୀ, କଣ ସେ ଆକ୍ରୋନିମ? ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଗ, ତାପରେ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ସୋର୍ସ ଅଫ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଆଉ ଏସେନ୍ସ ଅଫ ଭଗବତ ଗୀତା, ଆଉ ଏଇ ସବୁଥିରେ ଆମକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ
ଲବ୍ଧ କରିବା ଆମେ ସବୁଥିରେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣକୁ ଲବ୍ଧ Perfect. କରିପାରିବା। परफेक्ट CSEE जो मु कहली एटा ऊपर थारु ना सुपरफिशियल ना एटा कोन गीता रे हमें 15 दिन ला गीता पढुचंती केवल 10 अध्याय रे किंतु सी द्वारा गोटे बर्ड्स आई व्यू हमें कहिदेले सेमती भगवान कहउचंती मोर गुणर खणी मु खाली किछि किछि रत्न तते कहिदेली कथा बुझचंती मु तते डिटेल रे कहिनी बाबा एगुडा सब विस्तार कले सरीबनी बाबा अनंत अनंतर कथा अंत केमिति हबो सरीबनी तेणु एस उद्देश्यतः माने एग्जांपल भावरे मु तते खाली उदाहरण स्वरूप किछि पॉइंटर कर देली मो गुण कोन सरीब ना कोन तेणु विभूतिर विस्तरमया आउ से विभूति को मु विस्तार करी से कथा हबनी एते सुंदर कथा मोर मने पड़ुछ वर्तमान आपण माने भगवान बेसिकली कहउचंती मु किछि किछि उदाहरण देली खाली मन रख एया नुहे तते मु सब कथा कहि देली केवल तते मु उदाहरण स्वरूप किछि गुण कथा कहिछि सेटा 25टा 26टा गुण हेलानी तोर माने कान पाची जीवनी भाव मु सब गुण कहबी कोन हो माने मु आकु रोमांच करी कहउछि एबे गोटे कथा अच्छे मु बहुत दिन शुणी आप शुणी निश्चय कह जाए अनंत शेष अनंत फणा माध्यम अनंत समय पर्यंत जदि भगवान गुणगान करे भगवान अनंत गुणर अनंत भागरु भागे मध्य सरना सबु सारे दूर कथा मनोज प्रभु थैंक यू बड़ा सुंदर लगुच आप वीडियो अच्छा सत्या माता जी थैंक यू रंगनाथ सर थैंक यू सो मु एबे सारी निश्चय कारण समय हेलानी 10 अध्याय 40 नंबर श्लोक आमे नहीं चंदी ता माने आउ गोटे जगह मु पढ़ी बा जानी जे जदि कृष्णकर गुणगान करिया पई प्रत्येक गच्छ संसार रे अछंती जेते गच्छ अछंती तांकू कोन करिया आमे कलम कर दवा सबु जाक गच्छ को गोटे कलम कर दवा कलम आउ जेते पानी अछंती संसार रे जेते समुद्र जेते जा जोट जा पानी अछि से पानी को काली कर दवा माने कोन कहंती इंक काली दुआ तर आसनो तला काली आज काली सब डॉट पेन लिखुछन काली जदि सबु जाक पानी को काली बा इंक कर दिया जाए सबु जाक गच्छ को गोटे गोटे कलम कर दिया जाए तापरे पूरा आकाश को जदि कागज रूप व्यवहार करा जाए आकाश को जदि कागज रूप व्यवहार करा जाए तथापि कृष्ण समस्त गुण को वर्णना करी हबो नाही लेखा जाई परिबो नाही दीनबंधु कृष्ण प्रभु की जाए प्रजल कम जस्ट 5 मिनट्स 5 to 10 मिनट्स तथापि कृष्णकर दिव्य गुण को कृष्णकर गुण को वर्णना करा जाई परिबो नाही अनंत करि परिबो नाही भाविले कि प्रकार कथा गोटे सुंदर भजन अच्छी गुण कीर्तन कहते को सुन हे रसिक जन कृष्ण गुण अगणन कृष्णकर गुण हूँ अगणन गणी हम ना सुन हे रसिक जन किए रसिक जन आपण 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 मु कारण आमे रस चाहूँगी केही मल चाहूना कि चाहूँगी मल त्याग करा जाए रस ग्रहण करा जाए बा रस पान करा जाए तेणु भगवान डाकुचंती तथापि तुमर गुण लेखा जाई परिबो नाही थैंक यू तेबे भगवान को ए रसिक गण ए सत्यभामा ए पूर्ण ए शिशिर ए मनोज रसिक गण तुम्हें ना तुम रस चाहूच ना आस 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 सुन हे रसिक गण ए जीव माने तुम रस चाहूच सुन कृष्ण गुण अगणन कृष्णकर गुण होची अगणन अनंत कहिते नहीं पारे अनंत ए गुण को वर्णना करा जाई परिबो ने तुम्हें किए तुम्हें कौन सा खेत की मूली बाबा तुम कौन सा खेत की मूली हो अनंत अनंत समय रे अनंत फणा माध्यम रे भगवान का गुण कीर्तन करि पारुनी तुम्हें कौन तेणु हे रसिक जन सुन रस एठी अछि हाँ
केमितिया रस केते रस ना अनंत कहि पाउनी एते रस ता माने अनंत परिमाण रस अछि बुझछन तो मनसार बुझा पड़ुछ ना ओके तापर कोन कहउछंती सुन हे रसिक गण नहीं सुन हे रसिक जन कृष्ण गुण अगणन अनंत कहिते नहीं पारे अनंत कहि परिबनी तापरे कृष्ण जग तेरा गुरु कृष्ण वांछा कल्पतरु मोर मन नत लागि त संगे मन पड़ला कृष्ण जग तेरा गुरु कृष्ण वांछा कल्पतरु नाविक से भव पारा बारे पारा बार मान समुद्र ए समुद्र माने ये जो भव रूपक भव सागर रे सी होजन नाविक तांकरी बोट जदी बसी गल पार हव निश्चय नैया मेरे नैया पार होगा रे पार होगा सी होजन नाविक तांकु जणा अछि दिग तांकु जणा अछि रास्ता तांकु जणा अछि थळकूळ आमे उबुडुबु हवा सिना थळकूळ पाइबा ना किंतु सी जदी नाविक जो जो बोट शास्त्र रूपक बोट रे तांको गुरु रूपक बोट रे गुरु जो उतरे कर्णधार जे बसी गले सी नेविगेट करने पळेबे बहुत सुंदर कथा तापर कोन कहउछ सुनिबे समय अछि आपनकर हो ठीक अछि हृदय पीड़ित जार मनसार कार हृदय पीड़ा पाउची किए हृदय पीड़ा पाउची जल्दी कहतु अनम्यूट करी हृदय पीड़ित जार कहतु किए जल्दी कहतु किए आमे पाउछु पीड़ा थैंक यू मु पाउची पीड़ा एक कथा जानिया दरकार ताने आमे समस्ते ए संसार रे जी अछंती जी शरीर प्राप्त हेची जी भौतिक संसार रे आसीची ताकू दुख अछि दुख खाली नुहे पुणी कोन कहउचंती हृदय पीड़ित जार कहार दुखटा आपन देखा जीवनी काई कहले सत्यभामा मु होची टीचर किंतु कलेक्टर ता मजा करथो यार मोर सिना पैसा नाही बोली मो पिला पढ़िला नहीं किंतु कलेक्टर ता मजा करथो बापा लक्ष लक्ष टका पाउची तार जीवनटा मजा मु भाबुची कारण मु जो परिमाण रे सुख दुख को अनुभव करिची पैसा को नहीं संपर्क को नहीं रिसोर्स को नहीं मु भाबुची ता पाखर अछि तुम तार दुख नथिबो किंतु मने रखंतु आपण को हृदय रे पीड़ा अछि ता हृदय रे भी पीड़ा अछि बाबा तेणु कहउचंती कृष्ण कोन करचंती ए कान नाक धरिबेनी सीधा हृदय को धरिबे हृदय पीड़ित जार आम समस्त हृदय जळुची काई की 17 डिग्री करी एसी रे बसुछि ना काम अग्नि रे जळुचंती आमे हां कि नहीं तेणु अनर्थ तो भर रहिछि ना जळुछि ना हृदय कष्ट पाउछि ना हृदय कहउचंती हृदय पीड़ित जार कृष्ण चिकित्सक तार चिकित्सक मान डॉक्टर है ना चिकित्सक माने डॉक्टर जहार हृदय रे पीड़ा अछि तमे जो हृदरोगी नो माने बीपी रोगी ना 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 हृदरोगी माने हृदय भीतर जो कोह जाको धरिकरी बाइतली सी दुख दउची जाको जन्म करतली सी दुख दउची जाको भाबितली घरटा तार मेंटेनेंस रे कष्ट होउची जाको भाबी कि गर्व करतली शरीर सी भी कष्ट दउची जाको पोटेंशियल सुख दब बोली भाबितली सी दुख दबा को आरंभ कलानी कारण दुख जोनी मन रखंतु आमे कथा आइतले दुख देलेनी तेणु ए साउंड बंद करो आवाज कम कर लियो तेणु हरि बोल बंद करो उधर बोल दो ना के बोल दो साउंड कम करो हाँ दुख योनय बते हृदय पीड़ित जार कृष्ण चिकित्सक तार आम पाई वास्तविक हृदरोगी विशेषज्ञ किए कृष्ण आउ हृदरोग विशेषज्ञ बीपी को ठीक कर देबे कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर दे पारंती बाईपास कर दे पारंती बाईपास कला परे तांकर जो नली क्लियर हैला परे आपन तो रक्तचाप ठीक हैला परे भी आपन पीड़ा पाइबे पीड़ाटा केवल शरीर जनित नुहे बाबा मनरे पीड़ा हृदय रे पीड़ा अछि कि नहीं
तेणु से पीड़ा को कई हृदरोगी स्पेशलिस्ट भल कर ना केवल गोटे हार्ट डॉक्टर से होचन कृष्ण कृष्ण चिकित्सक तार बुझपाल ना बुझा पड़छ ना थैंक यू हृदय पीड़ित जार कृष्ण चिकित्सक तार कौन चिकित्सा करती भवरोग नासीते चतुर भवरोग नासीते चतुर केही भवरोग काढ़ी पारिबे ना केवल गोटे लोक आपण को भवर उठे देव भव रोग नाशन करदेव पुनरपि जननी पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन भवना तेणु केवल से लोक कर मुक्ति ददाति इति मुकुंद केवल से दे पार तेणु आम ता पाखु जा दरकार तार गुण केते अनंत मुझे कौटी अनंत विभूति कृष्णकर तेणु ये अनंत कथा को पशिली ना प्रश्न था अनंत कृष्ण अनंत गोटे छोटिया डंगा मु गोटे विशाल समुद्र गोटे डंगा नहीं जाइए से डंगारे पुणी कणा 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 भी अच्छी ता भितर पानी पशुची मु ताटिया रखी पानी फिड़ी दूची कारण उबुडुबु होउची ना भाविले मोर कौन गर्व मु केते महान भाविबी एई विशाल समुद्र रे गोटे छोटिया डंगा ता भितर पानी पशिलानी मो देह कौन हो गलानी कात मारिया मु मारी पारुनी मते थळकूळ किसी देखा जाउनी मो अवस्था केमितिया मु सेठी कोन भाबी मु महान बोली जेमती गोटे छोटिया समुद्र रे मु भाबुची मु छोट बोली भगवान संसार ऊपर रे आध्यात्मिक संसार पुणी समस्त मालिक सी केते बड़ लोक यही कथा को मु अनुभव करी आ आश्रय नेबी वास्तव रे मोर अहंकार लेश मात्र रहिबो ना तेणु मुझे आपको बारंबार कही धनर चाल अकड़ धर्म की चाल विनम्रता दीटा का चाल परिवर्तन हम जी कृष्ण को पाखु जड़े आसो से नम्र हम जो माने कृष्णकर बा भगवानकर पाखापाखि हो नाहंती से माने आपण सब बेले देखिए कहे केमती कहली मो कथा केमती लगला मु केमतिया भक्त मु केते बढ़िया प्रवचन दिए से माने प्रवचन हुए तो दौरान बा भगवान कथा हुए तो जानी किंतु भगवान अनुभूति पाई ना जो दिन पाइबे से दिन नम्रतार गदी रे गड़िबे नम्रतार गदी रे गड़िबे कहीं राधाराणी संदेश दौरान कृष्ण को करे बृहस्पतिर बच्चा ना हूँ उद्धव तोर तू गोटे स्वर्ग यूनिवर्सिटी पढ़ी के आसु परा तोर एति ज्ञान ना मु कांदुची कहीं पचारूँ कांदुची कहीं बेहोश कहीं जानी पारनु ना कौन जानिबी तुम मैंने कहीं पागल भाई हो कृष्ण परा आसबे खेल तो ज्ञान को रख जाए से बृहस्पति पाखे शुण खाली एतिकी प्रेम से कहूँ शुण तू बुझीपारूनी क्या उद्धव को कहते राधाराणी कही बटी गोपीनाथ को कर पल्लवर कनिष्ठ मुद्रिका कंगन होइला हाथ को बस एति कहू बुझीपार बुझ न बुझ ना सी बुझीज जहाँपाई मु कहूँ बस से केते विशाल तापाई केते विशाल प्रेम आवश्यकता बा आमे करि परिबा सेतिक नम्र हेबे आ सेई राधाराणी जी कृष्ण को पाई समुद्र रूपक प्रेम रखिचंती प्रेमार्णव प्रेम रूपक अर्णव अर्थात समुद्र से तांको पचराला तुमे किए दूरे थाउ शुद्ध प्रेम कपट प्रेमर बंध कहले शुद्ध प्रेम छाड़ मु कपट करके भी कृष्ण को भल पाई पाऊनी मु की भक्त जदि राधाराणी एक कथा कहउचंती जदि हरिदास बरिया गोवर्धन कहते मोर मोर मुंड ऊपर चाल तुम मानकर पादर पड़े भगवान खुशी हेबे जदि गोवर्धन या कहउचंती जदि जमुना कहउचंती या जदि समस्त भक्त माने कहउचंती हमको कष्ट आसु पछे भक्त मानकर सेवकर सेवक सेवक हो आमे एटा हमर एस्पिरेशन आमे बहुत बड़ हवा स्वप्न देखियार वृथा नुहे कि वास्तव रे बड़ होची से लोक जार चेतना नम्र जे भगवान को जे विशाल को अनुभूति करछि सी वास्तव रे विशाल बा सी वास्तव रे नम्रता माध्यम रे विशाल को परिप्रकाश कर परिबो तेबे आज बहुत समय लानी 9टा पार हो गलानी आमे
ମାନେ ଆଉ ତାକୁ ବେଶୀ ନବା ନା, କେବଳ ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହିଁଲି ତାକୁ 2 ମିନିଟ୍ରେ ମାନେ କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି। 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୋଟେ ପ୍ରବଚନ ଯଦି ଆମେ ଗୀତାକୁ ନବା ତାହେଲେ ପ୍ରବଚନ ହିସାବରେ କ୍ଲାସ ସରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୀତାର ନିର୍ଯାସ ଅର୍ଥାତ୍ ସାର ତତ୍ଵକୁ ଦିଆଯାଇଛି 4ଟା ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହାକୁ ଚତୁଶ୍ଲୋକୀ ଗୀତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟର ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭୂତି ଯୋଗ। ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭୂତି ବା ଭଗବାନଙ୍କର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆମେ ସଂସାର ରହିକରି କେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା। ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କେଷୁ କେଷୁଚ ଭାବେଷୁ, କେମିତି ମୁଁ ଦେଖିବି, ଭଗବାନ ଏହାରି ଆନ୍ସର ଦେବେ। ଖାସ କରି ଏଇ ଶ୍ଲୋକ 39-40ରେ କହିବେ। ତେବେ ଏ ଶ୍ଲୋକକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସି ବୋଲି ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋନୀ କହିଲି, ଯେ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ଚରାଚର ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମର ଉତ୍ସ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୀତାର ନିର୍ଯାସକୁ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୀତାର ନିର୍ଯାସକୁ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେ କୃଷ୍ଣ କେମିତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଅନୁଭବ କରିହେବେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପାଇପାରିବା, ତାଙ୍କର ବିଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କର ହାତ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଅନୁଭବଟା ଆମେ କରିପାରିବା, ଏ କଥାକୁ ତାଙ୍କର ବିଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି। ଆଉ 41 ନମ୍ବରରେ କହିବେ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ତୁମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଉର୍ଜା, ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଭୂତିକୁ ଦେଖିବ, ଜାଣିବ ଯେ ମୋ ଉର୍ଜାର ଇଏ କଣ ଅଂଶ ମାତ୍ର। ଆଉ ମୁଁ କେତେ କହିବି, ମୋର ଅନନ୍ତ ବିଭୂତି। କେବଳ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି କିଛି ବିଭୂତି କହିଲି, ଆଉ ସବୁ କହିଲେ ତ ତୁ କ'ଣ ଅନନ୍ତ ତ କହିପାରିବନି, ତୁ କ'ଣ କହିବୁ? ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ସାରମର୍ମ। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ବିଭୂତି ଯୋଗ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମର ଅନୁଭବ ଏଇଆ ହେବା କଥା ଯେ ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଣୁ, ଭଗବାନ ବାସ୍ତବରେ ବିଭୁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶରଣ୍ୟ, ଆମେ ଶରଣାର୍ଥୀ। ତାଙ୍କୁ ଶରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା, ଯୋଉଟା ରମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଗୀମାନେ ନ ତେଷୁ ରମନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ସୁଖରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବାହାଘରର ଜାକଜକମ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଜାକଜକମ। ଦିଟାକ ଜାକଜକମ, ଦିଟାକ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦିଟାକ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପାଇଁ। ଜଣେ ଏ ସଂସାର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ପାଦ ଦଉଛି, ଜଣେ ସଂସାର ଆନନ୍ଦକୁ ବୁଝିଗଲା ପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ କୋଉ ଆନନ୍ଦକୁ ଆଶାୟୀ ହେବା? ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା, ରେବତୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶିଶିର, ସତ୍ୟଭାମା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ, ମନୋଜ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ନେଇପାରିଲି ନା, ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଖର ଜରିଆ, ସୁଖର ମାଧ୍ୟମ, ସୁଖର ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରି ବୋଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିପାରିଲିନି, ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହବା, ଯେତେ ପାରିବା ସେତେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ତେଣୁ ସେମିତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଉପାୟ କ'ଣ? କେବଳ ଏଇ ଯୋଉ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ନା ସମର୍ପଣ, ନା ମନୋଭାବଟା ରହେ, କଣଟା ଆମେ ସେଇଟାକୁ କରିପାରିବା? ବୁଦ୍ଧି ଛାଡ଼ି କର ଶ୍ରବଣ କି, ଆପଣଙ୍କର mute ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ବୁଦ୍ଧି ଛାଡ଼ି କର ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଏ ସଂସାରର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଯଦି କୁବୁଦ୍ଧି ଛାଡ଼ି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ରହିବା। ଆଚ୍ଛା, କୀର୍ତ୍ତନ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ, ଶ୍ରବଣ କହିଲେ ବା ଭଜନ କହିଲେ, ଆକୁ ସମର୍ପଣ ଠାରୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦେଖି ହେବନି। ଯଦି ଶରଣାଗତି ନାହିଁ, ଯଦି ସମର୍ପଣ ନାହିଁ, ସେ ଭଜନଟା ଭଜନ ନୁହେଁ। ଭଜ ସମର୍ପଣରୁ ଆସେ। ଭଜ ଯୋଉ ମାନେ ବୀଜ, ଭଜ ଯୋଉ ବୀଜ ଶବ୍ଦଟା, ସେଟା ସମର୍ପଣରୁ ଆସିବ। ସମର୍ପଣ ନଥିଲେ ଭଜ କେମିତି ହବ? ଆଉ ଭଜନ କେମିତି ହବ? କୀର୍ତ୍ତି କୁ ଆନନ କରିବା, ବହୁମୁଖରେ କୀର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କହନ୍ତି। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସମ୍ୟକ ରୂପେଣ କୀର୍ତ୍ତନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନୋନିବେଶ ନ କରିଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହବ? ତେଣୁ ଏ ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ବାହ୍ୟ ରୂପରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ଭିତରେ ଶାଳୀନତା କ'ଣ? ସମର୍ପଣ, ଶରଣାଗତି। ଏ ଦିଟାକ ସାଇଡ ବାଇ ସାଇଡ। ମୁଁ କହିପାରିବିନି ନମସ୍କାର ତାମାନେ ମୁଁ ବଡ଼, ତୁ ଛୋଟ। ନାହିଁ, ନମସ୍କାର ମାନେ ମୁଁ ଛୋଟ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ନମସ୍କାର ଏମିତି କହିବି ହବ? ନମସ୍କାର, ଏଟା ଭିକୁ ସେଟ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ନମସ୍କାର ଏମିତି ହବ। ନମସ୍କାର ମାନେ ଯୋଉଟା ଆପଣ
पोस्चर को नेले बाह्य को सेटा भितर भी आसिया दरकार जने चोर जने भूल लोक से बाह्य रे ठीक पोस्चर करी भितर खराब भाग परिबो सेटा भजन नुहे सेटा तस्करी केवल तस्करी ताकू कहंची ताकू कोन कहंती स्तेन एव सह से चोर तार इहलोक परलोक नष्ट हो जाओ अरे बाबा जदि रमन्ते क्षणभंगुर पाई कर बाबा टिके मजा तो पाइबू आ जदि रमन्ते अनंते ताले अनंत आड़ को जा जेन्युइनली चेष्टा कर ताकू तो किछि पाइबू आ अनंत को देखी हेकरी जदि क्षणस्थायी ऊपर जीवू ताले तो घर कोठी हबो ना 20 वर्ष पर 25 वर्ष पर 10 वर्ष पर 10 दिन पर मामू घर को जीवू कोन सेठी बंधा आउ केते बाबांकर सेया हेछि तुमर भी सेया केते मातांकर सेया हेछि तुमर भी सेया तेणु भजनटा बिना समर्पण रही पारिबनी तेणु समर्पण जदि आमे कहउचंती हाँ भजनटा सेइथिरे अछि कीर्तनटा सेइथिरे अछि भजन आपण जोटा कहले गोटे बाह्य गोटे भीतर बाहर को भजन कीर्तन कला परिका देखा जाउछि जहा को आमे कहउचंती भजन कीर्तन किंतु भीतरे कोन समर्पण भीतरे कोन ना अनुराग भीतरे कोन ना आश्रय भीतरे कोन ना समर्पण थैंक यू शरणागति बहुत बहुत धन्यवाद आशा